السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحابه الميامين. أما بعد، موضوعنا العقيدة. Notre sujet, c'est la croyance. أولا أقرأ عليكم جزءا من الدرس بالعربية ثم أترجمه إلى الفرنسية إن شاء الله. Donc d'abord, je vais vous lire le cours en arabe, puis je le traduirai en français. وهذا الدرس بالنسبة للدرس السابق يكون مختصرا جدا كي لا يثير الملل إن شاء الله. لا أريد أن يكون مملا. وكذلك تستفيدون وتنتفعون باللغة العربية للذين يريدون تعلمها، فعليهم أن يستمعوا إلى هذا الدرس. هذه فرصة اغتنموها. Donc, pour ceux qui apprennent l'arabe, ils pourront, je dirais, en tirer profit, qu'ils saisissent l'occasion. As'ila tamhidiyya. Question préparatoire. ما هي العقيدة؟ لماذا أدرس العقيدة؟ ما هي أدوات المعرفة؟ لماذا أدرس العقيدة؟ كيف أعرف وجود الله؟ معنى العقيدة: يعيش كل إنسان في هذه الدنيا وهو يحمل مجموعة من الأفكار والآراء والنظريات التي يؤمن بها ويعتقد أنها صحيحة لا تقبل الشك. هذه الأفكار والآراء هي التي نسميها العقيدة، لأنها تحكم سيطرتها على هذا الإنسان فتوثقه وتربطه وتشده إليها في أفعاله وفي شعوره، وتتمثل في الأصول الخمسة، وهي التوحيد، العدل، النبوة، الإمامة، المعاد. العقيدة هي مجموعة من الآراء التي لا شك للإنسان فيها. العقيدة هي مجموعة من الأفكار التي تؤثر على سلوك الإنسان وحياته. ترتبط العقيدة بالإنسان من ناحيتين. الأولى عقل الإنسان. إن ما يعتقد الإنسان يتحكم بمجمل رؤيته للكون وللحياة ولكل ما يفكر به، حيث تكون العقيدة حاضرة لدى الإنسان في كل فعل يقوم به أو قرار يتخذه. الثانية قلب الإنسان. يمتاز الإنسان بأنه يملك الشعور بالحب والبغض والإعجاب وغير ذلك، وأنواع الشعور هذه ترتبط أيضا بما يحمله من عقيدة. قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم
فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. سورة آل عمران الآية 173. استنتاج: العقيدة هي مجموعة من الآراء التي يؤمن بها الإنسان لأنها وصلت إلى درجة اليقين والقطع الذي لا شك فيه، وتحكم على فعله وشعوره. في الإسلام تتمثل هذه العقيدة في أصول الدين، وهي التوحيد، العدل، النبوة، الإمامة، المعاد. Donc nous allons traduire en français les questions préliminaires. Qu'est-ce que la croyance? Premièrement, qu'est-ce que la croyance? Deuxièmement, quels sont les outils de la connaissance? Troisièmement, pourquoi j'étudie la croyance? Quatrièmement, comment connaître l'existence d'Allah? Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est la première question, qu'est-ce que la croyance? La croyance est un ensemble d'opinions auxquelles l'humain ne doute pas. La croyance est un ensemble d'idées qui influent sur le comportement de l'humain ainsi que sur sa vie. Chaque homme vit dans ce bas monde alors qu'il porte une série d'idées, d'opinions et de théories à laquelle il croit. Il a la conviction qu'elle est vraie et pas douteuse. Ces idées et ces opinions sont nommées croyances parce qu'elles assoient leur contrôle sur cet humain et le rattachent vraiment à elles, dans ses actes et ses sentiments. Cette croyance est représentée dans les 5 fondements: l'unification, la justice divine, la prophétie, le leadership, l'imama en arabe, et le retour, le jour de la résurrection, le jour de la demande des comptes. La croyance est reliée à l'humain par 2 aspects. Le premier aspect, la raison. La conviction de l'homme contrôle l'ensemble de sa vision de l'univers et de sa vie, ainsi que sa pensée, de sorte que sa croyance est présente en lui dans chaque acte qu'il accomplit ou décision prise. Le deuxième aspect, le cœur de l'homme. Il se distingue du fait qu'il a le sentiment d'aimer, d'haïr, d'être admiratif et autres. Ces différents sentiments sont liés aussi à sa croyance. Allah dit dans le Saint-Coran, dans Surat Al Imran, verset 173, « Certes, ceux auxquels l'on disait, les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les. Cela accrut leur foi. Ils dirent, Allah nous suffit, il est notre meilleur garant. » Donc celui qui a une croyance ferme, bien enracinée, bien ancrée dans son cœur, ne craindra personne, excepté Allah. La conclusion, la déduction. La croyance est une série d'opinions à laquelle on croit en raison de son degré de certitude et d'irréfutabilité. Il n'en doute pas, elle détermine son action et son sentiment. Donc c'est sa croyance qui jugera, c'est par sa croyance qu'il jugera si son action est bonne ou mauvaise. C'est elle qui détermine l'action et le sentiment. Dans l'islam, cette croyance est représentée dans les 5 fondements de la religion qui sont l'unification, la justice divine, la prophétie, l'imama et la résurrection. Barakallahu fikum wa ala husni mutaba'atikum wa ila halaqatin jadida wa qadima inshallah. Donc je vous donne rendez-vous au prochain cours. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.